औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अल्हिक़ना बिस्सालिहीन या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह अल मोमिनून हम कर रहे हैं और आज इसका सूरत का रुकू नंबर 4 आज हम करेंगे इंशाल्लाह। पारा नंबर 18 है और आयत नंबर 51 से देखें। या अय्युहर रसूलु कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। ए पैगंबर, तुम नफीस पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक काम करो, मैं तुम सब के किए हुए कामों को खूब जानता हूँ। व इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदतम व अना रब्बुकुम फत्तकून। वो एक ही तरीका है और हासिल इस तरीक़ेकार का ये कि मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम मुझसे डरते रहो। फ़तक़त्तऊ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून। सो इन लोगों ने अपने दीन में अपने तरीका अलग अलग करके इख्तलाफ पैदा किया। हर ग्रोह के पास जो दीन है वो उसी से खुश है। सो आप उनको उनकी जहालत में ख़ास वक्त तक रहने दीजिए। क्या ये लोग यूं गुमान कर रहे हैं कि हम इनको जो कुछ माल और औलाद देते रहें तो हम इसको जल्दी जल्दी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये लोग नहीं जानते। फ़ज़रहुम फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन नुसारिउ लहुम फ़िल खैरात बल ला यशउरून। तो यहाँ पे देखें तकाबली जायज़ा सूरह नाम की आयत नंबर 44 से कि सूरह नाम में अरशाद बारी ताला फ़लम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततम फ़इज़ा मुब्लिसून। तर्जुमा, फिर जब वो लोग इन चीज़ों को भूल रहे हैं जिनकी इनको नसीहत की जाती थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े कुशादा कर दिए, यहाँ तक जब इन चीज़ों पर जो कि उनको मिली थी वो खूब इतरा गए तो हमने उनको दफ़तन पकड़ लिया, फिर तो वो बिल्कुल हैरत ज़दा रह गए। और एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को बाकी रखना तरक्की देना चाहते हैं तो दो वस्फ़ इनमें पैदा कर देते हैं। एक, हर काम में एतदाल और मियाना रवी। दूसरे, इफ़्फ़त और अस्मत। और जब अल्लाह ताला किसी कौम से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहते हैं तो इसे कशाइश रिज़्क़ अता फरमाई जाती है और इन पर ख़यानत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और जब वो मगरूर हो जाते हैं तो नागहानी इन तौर पर इनको आ पकड़ते हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम किसी शख्स को देखो कि इसके गुनाह के बावजूद दुनियावी ऐश और इशरत अल्लाह ने इसे दे रखा है, यानी बावजूद गुनाहों और नाफरमानियों पर जमे रहने के नेमत और दौलत इस पर बरस रही है, तो यकीन कर लो ये खुदा की ढील का वक्त है। और फिर अल्लाह ताला ने यही सूरह नाम वाली आयत पढ़ी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इनाम वाली सूरह नाम वाली आयत पढ़ी। हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जिस पर रिस्क वसी होता है वो इस बात पर गौर ही नहीं करता कि ये भी अल्लाह की एक आजमाइश है, और जिसको तंग हाली हो वो भी गौर नहीं करता कि इसकी आजमाइश की गई है। रब काबा की कसम, जब गुनहगारों को पकड़ना मकसूद होता है तो दुनिया में इन्हें सरसब्ज रखा जाता है। अल्लाह अकबर। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िकून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून वल्लज़ीना युतूना मा आतू व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका
युसारिऊन फ़ी खैराति वहुम लहा साबिकून वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताबुन यंतिकु बिल हक्की वहुम ला युज़लमून। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं और जो लोग अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और जो लोग अपने रब के साथ शरीक नहीं करते और जो लोग अल्लाह की राह में देते हैं, जो कुछ देते हैं, उनके दिल इससे खौफजदा होते हैं कि वो अपने रब के पास जाने वाले हैं। ये लोग अलबत्ता अपने फ़ायदे जल्दी जल्दी हासिल कर रहे हैं और वो उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, और हम किसी को इसकी वसअत से ज़्यादा काम करने को नहीं कहते, और हमारे पास एक दफ्तर नामे अमाल का महफूज है जो ठीक ठीक बता देता है और लोगों पर ज़रा जुल्म नहीं होगा। तो इन आयात में बताया जा रहा है कि दर हकीकत अहले सिद्क, असहाब खैर और बरक़ात वो लोग हैं जिनके अंदर ये 4 सिफ़ात पाई जाती हैं। नंबर 1, जो अपने रब के खौफ से डरते हैं, यानी वो दुनिया में खुदा से बेखौफ और बेफिक्र होकर नहीं रहते कि जो दिल चाहे करते रहें, कभी सोचे ही ना कि ऊपर कोई खुदा भी है जो जुल्म और ज़्यादती को पकड़ने वाला है। दूसरा, वो लोग जो अल्लाह के अहकाम और अपने रब की आयत पर ईमान रखते हैं। तीसरा, वो जो कि अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते, यानी वो अल्लाह के साथ रबूबियत, अलवियत और इबादत में किसी को शरीक नहीं करते, यानी ना किसी को अपना हाजत रवा जानते हैं, ना अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश करते हैं, ना ही इन औसाफ में जो अल्लाह ताला के साथ मखसूस हैं किसी को इसका साथी और शरीक ख्याल करते हैं। चौथा, जो लोग ऐसे हैं वो जो कुछ खैर खैरात, सदका, ज़कात वगैरह देते हैं या फिर अल्लाह की फरमाबरदारी में जो कुछ भी नेकियां या अमाल सालेह करते हैं, वो ऐसी हालत में करते हैं कि इनके दिल खौफ ज़दा होते हैं कि देखिए ये हमारा दिया हुआ माल या किया हुआ अमल कबूल होता है या नहीं। वो अपने मुकद्दर भर सब कुछ करके भी डरते हैं खुदा जाने कबूल हुआ या नहीं। तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा की एक हदीस में है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस आयत का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ये काम करके डरने वाले क्या वो लोग हैं जो शराब पीते हैं या चोरी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सिद्दीक़ की बेटी, ये बात नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सदक़ात देते हैं, इसके बावजूद इससे डरते रहते हैं। शायद हमारे यह माल अल्लाह के नज़दीक हमारी किसी कोताही के सबब कबूल ना हो, तो मालूम हुआ कि एक मोमिन मुखलिस किस कैफियत कल्बी के साथ अमाल सालिया और अल्लाह की बंदगी करता है। अल्लाह अकबर। अगली आयत को देखें, बल कुलूबुहुम फ़ी गमरतिन मिन हाज़ा वलहुम अमालु मिन दूनि ज़ालिका हुम लहा आमिलून। बल्कि उन कुफ़ार के कलूब इस दीन की तरफ से जहालत में, और इसके अलावा इन लोगों के और भी अमल हैं जो ये करते रहते हैं। हत्ता इज़ा अख़ज़ना मुतरफ़ीहिम बिलअज़ाबि इज़ा हुम यजज़ूना, यहाँ तक कि हम जब इनके खुशहाल लोगों को अजाब में पकड़ेंगे तो फ़ौरन चिल्ला उठेंगे, लतजअरुल यौमा इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, अब मत चलाओ, हमारी तरफ से तुम्हारी मुतलक मदद नहीं होगी। कद कानत आयाती तुतला अलैकुम फ़कुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाया करती थीं तो तुम उल्टे पांव भागते थे। मुस्तकबिरीन बिही सामिरन तहजरून, तकब्बुर करते थे, कुरान का मशगला बनाते हुए बुरी बात कहते थे। तो क्या अफलम यद्दब्बरुल कौला अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलून, तो क्या इन लोगों ने इस कलाम में गौर नहीं किया? ये उनके पास ऐसी चीज़ आई जो उनके पहले बड़ों के पास नहीं आई थी। अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून अम यकूलून बिही जिन्ना बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरहुम लिल हक़्क़ि कारिहून, या ये लोग अपने रसूल से वाकिफ़ न थे, इस वजह से उनके मुनकिर हुए, या ये लोग आपकी निस्बत जुनून के कायल हैं, बल्कि ये रसूल उनके पास हक बात लेकर आए हैं और इनमें अक्सर लोग हक से नफ़रत रखते हैं। यह आयत में कुफ़ार, दौलतमंद और मालदारों की गिरफ्त अज़ाब होने और चिल्ला उठने की सराहत है।
جس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ جب انکے خوشحال، جن کے پاس مال و دولت، حکومت، سلطنت سب کچھ ہے، جب ان پر عذاب نازل ہوگا اور یہ چلا اٹھیں گے اور ان کا سارا انکار و تکبر دور ہو جائے گا، تو ان کے متبعین اور حامی غریب غربا تو کسی شمار میں ہیں، اور وہ تو عذاب سے کیا بچاؤ کر سکتے۔ تو جب دولت مند کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو وہ دہائی دینے لگیں گے، چلائیں گے اور شور مچائیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ چلاؤ مت، یہ سب چیخ و پکار بیکار ہے، آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکتا اور نہ اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے، کیونکہ یہ دارالجزا ہے، دارالعمل یہ دنیا تھی۔ دارالعمل نہیں ہے کہ چلانا، رونا، پیٹنا، عاجزی کرنا فائدہ دے گا۔ اب کیوں شور مچاتے ہو؟ وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے پیغمبر آیا اور آیات الہیہ پڑھ کر سناتے تھے تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، سننا بھی گوارا نہیں تھا، تمہاری شیخی تکبر اجازت نہیں دیتی تھی کہ حق کو قبول کریں اور پیغمبر کی بات پر کان دھریں۔ پیغمبر کی مجلس سے ایسے بھاگتے تھے گویا کسی فضول قصے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پیغمبر علیہ السلام قرآن کریم کی نسبت باتیں بناتے کہ کوئی اس کو سحر کہتا، کوئی شاعری کہتا، کوئی کہانت کہتا، نعوذ باللہ۔ ولا ولا واتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين۔ ترجمہ: اور اگر دین حق ان کے خیالات کے تابع ہو جاتا تو تمام آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات بھیجی، سو یہ لوگ اپنی نصیحت سے بے روگردانی کرتے ہیں۔ یا آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں تو آمدنی تو آپ کے رب کے سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھا دینے والوں میں سے ہے۔ اِنَّا لَتَدْعُونَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے یہ حالت ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹتے جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بابًا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون۔ اور اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیں اور ان پر جو تکلف ہے تکلیف ہے جو ہے اس کو ہم دور کر دیں تو وہ لوگ پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا، سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ ہم جب ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اللہ، ان آیات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مصائب اور قحط وغیرہ یہ سب قہر الہی کی نشانیاں ہیں، اور مقصد ان سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر سخت عذاب کو دعوت دینا ہے، خواہ دنیا میں ہو یا بعد الموت ہو۔ تو اب یہ جو کفار اس سلسلے میں انکار کرتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے عمل بنایا ہے کہ یہاں پر عمل کرو اور اسی کی جزا سزا آخرت میں ملے گی۔ اس رکوع کے 4 سوالات ہیں۔ پہلا آیت نمبر 51، اس آیت کا تقابلی جائزہ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 سے کریں۔ دوسرا سوال ہے کہ ان آیات میں اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات تحریر کریں، آیت نمبر 57 58۔ چوتھا سوال ہے خوشحال لوگوں کو کیوں عذاب میں دھکیلا جائے گا، آیت نمبر 63 64۔ اور آخری سوال ہے دنیا میں مصائب آنے کا کیا مطلب ہے، آیت نمبر 76۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قرآنی نصیحتوں کو اپنانے کی توفیق ہم کو عطا فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہم کو ظاہراً اور باطناً
کامل پابندی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کے مصائب سے محفوظ فرما دیجیے، اور اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی اپنے کرم و رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمانا۔ یا اللہ قرآن کریم تو کفار و منکرین کی شکایت فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی نصیحت سے بھی روگردانی کرتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹتے جاتے ہیں اور اپنی گمراہی پر اصرار کرتے ہیں، مگر یہ کس قدر رنج و عالم کی بات ہے کہ اب یہ امور اکثر امت مسلمہ کے افراد پر بھی صادق آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل و واسطے سے ہماری فریاد ہے کہ آپ امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما دیجیے اور ان کو جو صراط مستقیم دکھائی گئی ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق اور استقامت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی عظمت اور وقت پھر امت مسلمہ کو عطا فرما دے تاکہ اتباع قرآنی میں ان کو نصیب ہو اور آپ کے رحم و کرم کے مستحق ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔